वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बनू पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद बनू पहुंचेंगे। दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मज़ीद जानते हैं लईक़ उर रहमान से। अपडेट कीजिए लईक़। शाइस्ता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, दौरा बन्नू के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तो दौरा बन्नू कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म भी कुछ देर में बन्नू पहुंच रहे हैं और दौरे के दौरान फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ जो जारी ऑपरेशंस हैं उनका जायजा लिया जाएगा और अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम फैसले भी किए जाएंगे। सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से कहना है कि जो अभी ताज़ा तरीन एक लहर सामने आई है, बिलखुसूस उसमें फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की ख्वारिजियों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके ऊपर अहम फैसले मुतवक्के हैं। बिलाशुबा सिक्योरिटी फोर्सेज मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं फितना हिंदुस्तान के ख्वारिज के खिलाफ मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, जिसकी एक ताज़ा तरीन आज भी अपडेट दी गई। उसमें मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 ख्वारिज मारे गए थे। तो तवक्को की जा रही है कि कुछ अहम फैसले मुतवक्के होंगे और उनको जो जारी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में भी तफसीलात बताई जाएंगी कि हिकमत अमली के तहत इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इम्कान किया जा रहा है कि कुछ अहम फैसले होंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी मुतवक्के है। जी शायद। बहुत शुक्रिया लईक़ उर रहमान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितना और ख्वारिज के 35 खारिजी मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। फोर्सेस ने बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खारजियों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया जिसमें 13 खवारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में वतन के 12 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर जान निछावर की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल संगीन तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस किए गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। बाजवड़ और जुनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के 35 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आज़म ने जुनूबी वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले 12 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। उन्होंने बाजवड़ और जुनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने शोहदा की बुलंदी दरजात के लिए दुआया कलमात और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए 35 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने वाले जवानों को सलाम पेश करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले 12 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत की। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म की अक्कास हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। लाहौर, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर भी दिया। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का बताना है फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर शुक्रिया अदा किया।
पंजाब में सैलाब की तबाह कारियां जारी हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मोजा धुंदोवाला में बंद दोबारा टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। इंतजामिया शिगाफ पुर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। पंजाब का सैलाबी रैला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अलीपुर दरियाए चनाब के मकाम मडवाला फ्लड बंद पर दर्जनों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन ये कहते हैं कि खाना है ना पानी है, कहाँ जाएं। गुड्डू बैराज पर अप स्ट्रीम में 5,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किए जाने के साथ कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। सूरत हाल इस वक्त क्या है? अलीपुर से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है मिर्ज़ा अहमद अली, जबकि गुड्डू बैराज से हमें ज्वाइन किया है आमिर चन्ना ने। अलीपुर का रुख करते हैं, मिर्ज़ा अहमद अली से जानते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं आप मिर्ज़ा अहमद अली? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मड वाला फ्लड बंद पर मौजूद हैं। आपको कैमरामैन साइड पर दिखा सके तो ये पूरा दरियाए चनाब है। ये दरिया से 3 किलोमीटर दूर ये बंद बनाया गया है, जो इस वक्त मुकम्मल भरा हुआ है। 1 से 1.5 फीट जो है ये बंद रह गया है। और अगर बंद के दूसरी तरफ की बात की जाए तो दूसरी तरफ भी पानी है। इस वक्त सिर्फ एक टी शेप में रोड है, एक ये बंद है और कराची रोड है, इसके 3 अतराफ जो है पानी है। इस वक्त पीछे आपको कैमरा दिखा सके तो ये बंद पर जो है यहाँ से मीलों दूर इसी तरह जो है लोग अपनी मदद आपके तहत निकले हैं, अपने कीमती सामान के साथ, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। 2 चारपाइयाँ जोड़कर उनके ऊपर चादरें बिछाकर उन्होंने खैमे का काम ले रहे हैं, छाँव का काम ले रहे हैं। सलाह मुतासरीन के मुताबिक अभी तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई रिलीफ एक्टिविटी नहीं शुरू की गई। बहुत सारी आबादियाँ ऐसी हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, वहाँ भी लोग इनखला के मुंतज़िर हैं, लेकिन बोट सर्विस जो है वो अभी तक यहाँ शुरू नहीं की गई। ज़िले इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। हेड रोड की बात करें तो हेड रोड पर जो है जो फ्लड रिलीफ कैंप लगे हुए हैं उनमें इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। बैनर्स लगे हुए हैं, टेबलें हैं, कुर्सियां हैं, लेकिन खाली हैं। आवाम की दादरसी जो है यहाँ बिल्कुल नहीं की जा रही। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये बंद पर जो है सैकड़ों ख़ानदान इस वक्त मुकीम हैं और 7 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए रात दिन खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं कि ना इनको यहाँ पर खुराक पहुँचाई जा रही है। बच्चे बीमार हैं, ख़वातीन बीमार हैं, अद्वियात का भी यहाँ कोई सिलसिला नहीं है और अभी तक कोई अद्वियात का भी मसला है, खुराक नहीं पहुँचाई जा रही है। गुड्डू बैराज का रुख कर लेते हैं, आमिर चन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, यहाँ पर कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर गुड्डू बैराज के मुकाम पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि पानी की जो सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी में मुसलसल इजाफा होने के बाद डाउन स्ट्रीम में 5,22,000 क्यूसिक जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी बायस कश्मोर कंदकोट के जो कच्चे के इलाके हैं, जो तमाम कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं, मगर वहाँ से जो वहाँ के रहायशी लोग हैं उनका इनखला इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने जो अपने घर जो अपने देहात गाँव हैं वो बड़े बड़े टेलों पर बना रखे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस सूरत हाल में बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। जबकि इंतज़ामिया और जो मकामी अमायदीन हैं, यहाँ के जो मकामी जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने भी बारहा कोशिश की है कि कच्चे के इलाकों से लोगों को अनखला किया जाए, क्योंकि पानी की अभी आने वाले 24 घंटों में मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है। सही, मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है। पंजाब का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा है। अलीपुर से अपडेट कर रहे थे मिर्ज़ा अहमद अली, जबकि गुड्डू बैराज से हमारे साथ मौजूद है आमिर चन्ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों। और पंजाब में सैलाब से अमवात 100 से जायद हो गई। डीजी पीडीएम पंजाब इरफान अली काठिया की बहावलपुर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, 28 अजला के 4700 मौजाजात डूब गए। ये सबसे वर्स्ट सैलाब था। तो पंजाब में इस वक्त तक अनफॉर्चुनेट 101 अमवात हो चुकी हैं। 4700 और 44 मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,503 नफूस पे मुश्तमिल है। चनाब और रावी ने जिस तरीके से मुल्तान को इफेक्ट किया, जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इस वक्त गुड्डू के मुकाम पर पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और आज शाम से और कल दोपहर तक गुड्डू पे पंजाब के तमाम पानियों की पीक वहां पे होगी। तकरीबन 7 से 7.5 लाख क्यूसेक ये गुड्डू से डाउन स्ट्रीम सिंध में दाखिल होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب علی پور پہنچ گئیں. انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ٹینٹ تقسیم کیے. سیلابی ریلوں کی وجہ سے علی پور میں لوگوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا ہے. اسلام آباد سے دبئی جانے والی ایئر سیال کی پرواز میں مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی. کپتان نے کراچی کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت لی. تفصیلات کیا ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ نجی ایئر لائن کی پرواز تھی جو اسلام آباد سے دبئی جا رہی تھی. PF784 اچانک دوران پرواز مسافر محمد عمیر عرفان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس پر کپتان کا کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے فوری طور پر رابطہ کیا اور میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی. لینڈنگ کی اجازت ملتے ہی فوری طور پر ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ایمبولینس طلب کر لی گئی تھی. وہ فوراً پہنچ گئے تھے. ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کے مسافر کو اسپتال روانہ کر دیا. بر وقت اسے طبی امداد دے کر جو ہے وہ ایک فریضہ انجام دیا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے میڈیکل کے عملے نے، اور جبکہ ذرائع کے مطابق ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد پرواز کو ان کی منزل مقصود کے لیے کچھ ہی دیر میں روانہ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ صلاح. خبر دیں گے آپ کو. صدر نے باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 12 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. صدر آصف علی زرداری کا بہادر جوانوں کی قربانی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. صدر مملکت نے کہا شہداء کا خون دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے. صدر آصف علی زرداری نے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی شدید مذمت کی. صدر مملکت نے کہا افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال پر شدید تشویش ہے. افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. پاکستان کو تشدد سے جھکایا نہیں جا سکتا. فتنۃ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کو شکست دی جائے گی. بھارتی فوج اپنی ہی مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی. مودی سرکار کو ہڑتال کی دھمکی دے دی. ریاست بہار کے مختلف شہروں میں سابق اور حاضر سروس فوجیوں نے وردی پہن کر احتجاج کیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے بلا اشتعال اور غیر قانونی حملوں کی مذمت کی. وزرائے خارجہ نے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی تیاریوں پر گفتگو کی. اجلاس 14 ستمبر کو دوحہ میں ہوگا. دوحہ حملے میں حماس رہنما محفوظ رہے. اسرائیلی حکام نے امریکہ کو حملے کی ناکامی کے بارے میں بتایا. ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں انکشاف. اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ موساد اور آرمی چیف کی مخالفت کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم حملے پر بضد رہے. داخلی سیکیورٹی کے ادارے شن بیت سے فضائی حملہ کروایا. پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے. صدر آصف زرداری کا چانگدو میں دوسرے گولڈن پینڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب. کہا فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں. The world today is undergoing radical changes. In the times, dramatic changes, China under President Xi has shown us the path of a win-win solution. I wish to commend the President for his visionary global security initiative. This initiative reflects a deep commitment to peace, stability, and cooperation. We are ready to work with China, with all other nations to promote understanding and culture and tolerance. DGISPR کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی. اساتذہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے. ہمارا مستقبل ہے، بڑے بچے ہیں اور ہم انشاءاللہ سے ہیں. اس کشتی میں کوئی باندھنے والا نہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے آبجیکٹیولی دیکھیں. اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کوئی اطلاع جو آئے آپ کے پاس اس کو پہلے کنفرم کرو، اس پر یقین کرنے سے پہلے. خون دل دے کے نکھاریں گے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. As being part of the youth of Pakistan, I feel like we are very influenced by the social media nowadays, and thus ایسی چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. وہ ساری چیزیں آج ڈسکس کی گئی تھیں and the forum was very open towards all the questions and all the answers were very incredible which the DGISPR gave to us. It was a very interactive session.
اینڈ جو بات مجھے سب سے اچھی لگی اٹ واز دا 14 points he told about the national action plan of 2021. اس میں انہوں نے کرمنالٹی کے بارے میں بات کی اور انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں بات کی اینڈ آئی لائک اٹ الاٹ. سنس آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان پشاور تو میرے پاس کافی مسکنسیپشنز تھے ریگارڈنگ دی ٹیررزم اینڈ KP. اس کے بارے میں ہمارا جو بھی سیشن تھا DGISPR کے ساتھ تو اس میں ہمیں کافی میری مسکنسیپشنز کلیئر ہوئی سنس وی آر ایز یوتھ آف پاکستان. تو تقریباً یہ 64% ہے پاکستان کا. تو آئی وڈ وانٹ کہ اس طرح کے اور سیشنز بھی ہوں تاکہ ہم جیسے یوتھ جو ہے وہ آگے ان کو اور ان کے مسکنسیپشنز کلیئر ہوں. آج ہم لوگوں کا بہت اچھا انٹریکٹیو سیشن تھا DGISPR کے ساتھ اور بچوں کو انہوں نے بڑا ویلکم کیا. بہت ہی مطلب مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے ہم کیونکہ ٹیچرز ہیں ہمیں پتہ ہے بچوں سے بات کرنا ان کے کویسچنز کو ہینڈل کرنا اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج اینڈ پیشنس. انہوں نے بہت ویلکمنگ طریقے سے کیا. انصاف میں شفافیت، غیر جانبداری اور مضبوط احتساب اہم ترجیح ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب. The justice sector in Azad Jammu Kashmir, like elsewhere, faces the twin pressure of rising caseloads and public expectations alongside growing demand for technological modernization, procedural efficiency, and citizen-centric service delivery. And most important, strengthening public trust through integrity, impartiality, and consistent accountability remains a top priority. To reaffirm the full constitutional institutional support of the Supreme Court of Pakistan to the judiciary of Azad Jammu and Kashmir, we stand ready to share experiences of justice is strengthened across the board. That technology has to be integrated in the justice delivery process. پاک بھارت میچ سے قبل سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا. بھارتی فینس کے بائیکاٹ کے مطالبے پر پاکستانی مداحوں کے چٹکلے. فرنچائز پنجاب کنگ کو پاک بھارت میچ کے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو غائب کرنا مہنگا پڑ گیا. سوشل میڈیا صارفین نے خالی جگہ پر رافیل، ابھی نندن، 6-0 سمیت مختلف تصاویر لگا کر بھارتی فرنچائز کا خوب مذاق بنایا. کراچی کنگز نے بھی پنجاب کنگز کو کرارا جواب دیا. ایسا میچ پوسٹر شیئر کیا جس میں 6-0 نمایاں نظر آیا. پاکستانی صارفین نے میمز بنائیں کہ بھارتی براڈ کاسٹر میچ میں بھی پاکستانی بلے بازوں کو کراپ کر کے دکھائیں گے. میچ کوئی بھی جیتے لیکن سوشل میڈیا پر پاکستانی میمرز نے میدان مار لیا. پاک بھارت ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے شائقین پرجوش ہیں. فینس کا کہنا ہے کہ نئی ٹیم ہے. شاہین، حارث اور سائم بھارت کو ہرانے میں اہم کردار ادا کریں گے. مجھے امید ہے کہ پاکستان جیتے گا. شاہین شاہ آفریدی بہت اچھی پرفارمنس دیں گے اور پاکستان زندہ باد. سائم ایوب بھی ہیں، شاہین شاہ آفریدی ہیں، ان کا تو کام ہی یوکر پہ ہمیں جتوانا ہے. اور جس طریقہ ہم نے ایٹیٹیوڈ دیکھا ہمارے نئے کیپٹن کا وتھ انڈیا ڈیورنگ کانفرنسز، تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے اس دفعہ پاکستان سے کہ وہ ضرور انشاءاللہ جیتیں گے. پاکستانی ٹیم کو بس یہ میرا میسیج ہے کہ بیسٹ آف لک، آل وشز. ہم پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ ہی فاتح آپ ہوں گے. انشاءاللہ. فخر تو آپ کو پتہ ہے ایسے بڑوں میچوں کا پلیئر وہی کھیلے گا انشاءاللہ. حارث جو وکٹ کیپر ہے نیا، اس سے ہمارا امید وابستہ ہے کہ انشاءاللہ وہ انڈیا کے خلاف جو ہے ٹاکرے میں پاکستان کو اہم میچ جتائے گا. پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کے لیے ہم بےتاب ہیں. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور اس میں جو حارث رؤوف ہے اور جو شاہین افریدی ہیں تو اس سے پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھی بالنگ کرائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.